Karong adlaw no, Easter Sunday man jud. So nahatagan na usab ako og saging. So nagluto na usab ako og banana Q. So lami ra ba kaayo ning banana Q no kay mabusog jud ta ba? Kay kita man kung mga Pinoy ato na jud siyang na tradisyon na gina natin Oh, na yeah. kung naay saging atong lutoon og banana Q or pwede pud siya pinaypay or pwede pud banana chips, di ba? So lami kaayo ang saging kay daghan kaayo siya og pwede natong mahimo sa pagluto. So basta naalan jud manghatag nato makakaon mo jud no. Kugihan pud ni sila manghatag nako bitaw. So blessing masab na siya no nga Oh, ilang gihatag yeah. nako. So atong kaunon ug atong dawaton. So tan-awa si Athana. So lami na kayo kay kaon na jud siya. Ingon siya lami daw kuno kaayo ang saging pagkaluto. Pero mas maayo unta ni siya nga pikason kay aron pud ba nga ang yaha bitaw kuan pagkaluto ang asukal maanibal og pag maayo. Pero hinuon kay dili pa man ni siya ingon nga overripe ko pagkahinog. So okay ra kaayo. So di ba? So kana ra jud guys ang akong i-share ninyo karong Domingo.